Ispred nas je Samsung Galaxy S26 koji koristim posljednja 2 mjeseca kao svoj primarni telefon. Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i prema što krenemo želim sve vas da pozovem da lupite like, da komentarišete nešto, da podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala, da ostanem nezavisan kao što sam do sada bio. Svi vi koji pratite ovaj kanal duže vreme znate da sam ja korisnik Samsung kompaktnih telefona zadnjih par godina. S23, S24, S25, sad koristim S26. Zašto koristim S26? To sam pominjao u svojim live-ovima, zato što sam ga platio 850 evra i kasnije nisam mogao da ga prodam i zadržao sam ga da ga koristim zato što on stvarno meni radi posao i on je jedan kompaktni telefon Android i ja ga koristim. Međutim, osjećam veliku odgovornost. Nakon 2 mjeseca korišćenja pojavili su se jako veliki bugovi na ovom modelu telefona. Ja prvi sam uvek hvalio One UI kao najbolji Android skin. Mnogi hvale One UI kao najbolji Android skin. Svi hvale tu Samsung podršku. Da ne bude samo da Sarpi priča nešto, proverite sami, ostavit ću vam dole. Imate pitanja na Samsung zajednici, imate na Redditu, iste neke stvari koje sam ja provalio, ali mi je krivo zašto to ne možete da vidite na velikim kanalima, o tome niko ništa ne priča. Kao što znate, ja mnoge proizvođače kritikujem zato što nemaju pravi always on display. Redmi Note seriju, znači pljujem non stop. Znači Motorola telefone isto pljujem zbog nemanja pravog always on displaya. Evo, neko može da kaže i Honor 600 Pro je opljuvan. Ne, ja sam samo rekao da nema pravi always on display zato što sponzorisani kanali to vama nisu pokazali i to može da bude dezinformacija. Ako neko od vas želi da kupi neki telefon i onda da velike pare i razočara se kasnije, onda bolje da odgleda Sarpi TV kanal i ja lepo kažem koji telefon ima, koji nema. Ja znam da to mnogima nije bitno, ali u nastavku videa pogledajte sa kakvim bugovima i kakvim problemima sam se ja susreo zadnjih, pogotovo mjesec dana sa mojim Samsungom S26. I želim da iskoristim dok je ovaj Honor 600 Pro kod mene da napravim kratko poređenje ova dva telefona. Znam, neki bi rekli nije za poređenje, ovo je flagship, a ovo je uređaj iz više srednje klase. Ja mislim da ova dva telefona treba da uporedim i da vi vidite koji razmišljate da li o jednom ili drugom brendu, da pogledate neke stvari šta vam nudi jedan, šta vam nudi drugi, otprilike oni sad koštaju u Srbiji na oglasima otprilike manje više isto. Ako te zanima kratko poređenje ova dva modela i na koje sam ja bugove naleteo na Samsung Galaxy S26 seriji, ostani do kraja ovog videa i uživaj u istom. Evo pogledajte, ta dva telefona jedan pored drugog. O ukusima ne treba raspravljati, ovo je Samsung dizajn, ovo je jabuka dizajn, da se ne lažemo. Evo pogledajte kako izgledaju ova dva telefona, znači nije to velika razlika. Malo je deblji Honor, zato što ima i dosta jaču bateriju. Znači ovo je staklo, ovo baš i nije staklo, ali to vidite u realnoj recenziji. Pogledajte kamere kako izgledaju. Imaju aluminijumski frame jedan i drugi. Honor je došao sa fabričkom folijom, Samsung čak ni to ne daje. Nemaju maskice ni jedan ni drugi, tako da Honor tu ima prednost, bar ne morate odmah da lepite nikako zaštitnu foliju niti staklo. LTPO AMOLED je kod Samsunga 2600 nita u piku, ovdje je AMOLED običan, ima kažu 8000 nita u piku. U realnosti kada gledam jedan i drugi na jakom suncu, tu stvarno ne mogu da vidim koji se bolje vidi, vide se odlično i jedan i drugi. Sad trenutno pada kiša pa to ne mogu da vam pokažem. 6,3 inča je Samsung, 6,58 je Honor. Kao što vidite, stvar je ukusa kome se više koji telefon sviđa. Šta sam hteo da vam pokažem? Pogledajte, ni jedan ni drugi nemaju pravi always on display, iako bi Samsung trebao da ima. O ovome sam hteo da pričam. Zadnjih mjesec dana, možda i više, pogotovo u zadnje vreme, učestvalo je to, pogledajte koliko je sati trenutno, 4 sata. I ne radi mi always on display. Sada ću da uđem u podešavanja da vam pokažem o čemu se radi. Evo podešavanje samog always on displaya, pogledajte, ugašeno je. I to se dešava bukvalno svaki dan. Ja to upalim i sutra dan, nevezano u koje vreme, često uvek bude dark mode upaljen i nemam always on display. Zašto se to dešava, nemam pojma, to sam vidio da se i mnogi drugi žale, ali niko od ovih većih tech portala, niti ne daj Bože YouTube kanala neće to da priča o tome. Zašto neće da priča, nemam pojma, to vam je ta podrška na Samsungu. Rekao sam, to su dva buga, treći je bug.
često mi se pali ova opcija ne uznemiravaj. Često sam nedostupan u toku dana, znači moram sad stalno da proveram da li mi je ovo uključeno ili isključeno. Proveravao sam sve živo, nemojte dole da mi pišete proveri ovo ili ono. Nikakve veze nema, sve sam to podesio i jednostavno imam problem. Često mi se pali ovo ne uznemiravaj, stalno je dark mod upaljen. Iako ja sam namestio da to tako ne bude, evo sada ću vam pokažem što se tiče, evo, dark mod podešavanja, namešteno je od sumraka do svitenja. Znači nema laži, nema prevere, a zašto je onda upaljen dark mod ovde? Treba da bude ovako. Znači, evo, ovo je treći bug, po meni katastrofalni, ja sam ovaj telefon platio 850 € pre 2 meseca. Da vam ne kažem, što se tiče zaštite, ovde je Victus 2, staklo i MOX level 5 kao ima jaču zaštitu, ovdje je MOX level 4 zaštita, IP68 jedan i drugi imaju, ali Honor ima i IP69K, to je onaj na pritisak vode, čini mi se. Samsung pokreće ovaj najnoviji Exynos 2600 koji je izrađen u 2 nanometra. Jako malo se priča o toj tehnologiji, iako ja smatram da je to najnovija tehnologija trenutno, verovatno ti znaju mnogo više nego što znam ja i zato se ne pominje ova 2 nanometra tehnologija Samsungova što se tiče ovog procesora. Android 16 u njemu i obećali su 7 Android nadogradnji. U Honoru je Snapdragon 8 Elite koji je izrađen u 3 nanometra od prošle godine, međutim on ima UFS 3.1 memoriju internu, što je po meni malo sramotno. 12512 su jedan i drugi, ova ima UFS 4.1. Ovo ima jedan poprilično kvalitetan i krut kabel USB 4.0, moj laptop podržava Thunderbolt tehnologiju i sada ću da spojim moj Samsung telefon i prebacit ćemo jedan fajl malo manji od 5 GB da vidite koliko vremena mu treba da se prebaci fajl sa mog laptopa na sam telefon. Evo, povezao sam telefon, sada ću ga staviti negdje sa strane da mi ne smeta i prebacit ćemo jedan fajl 4, koliko već ima, 4,91 GB. Evo, prebacit ćemo negdje na internu memoriju. I pogledajte sad kojom brzinom prebacuje, znači, pogledajte, to leti. I onda ćemo isti taj fajl da prebacimo na Honor 600 Pro. Evo, pogledajte kako to lepo ide. Evo, nisam merio koliko vremena mu treba. Ende, gotovo. Samsung je prebacio. Sad ću stavim pauzu da spojim ovaj Honor. Evo, sada sam spojio i Honor 600 Pro i isto ćemo isti fajl da prebacimo negdje na internu memoriju ovog Honora. Evo, pogledajte koliko vremena će trebati otprilike. Evo sad, sami računajte, neću ništa da ubrzam ovaj video. Namjerno ću dostaviti da vidite brzinu prenosa. Evo, pogledajte to usko grlo kod Honora, nažalost, kod njega je USB Type-C 2.0 standard brzine prenosa preko USB-a, a kod Samsunga je USB 3.2. Tako da pogledajte koja je to razlika u brzini i nažalost to je usko grlo kod samog Honora i kod mnogih telefona koji imaju taj standard 2.0 koji ja često komentarišem kod svake recenzije, kod svih telefona, uglavnom Kinezi baš ne znam zašto to rade, ali ono, loši me taj standard 2.0 i to primetite kod prebacivanja tih većih fajlova sa računara na telefon i obrnuto. To je po meni baš sramota, pogotovo za cijenu koliko telefoni koštaju, ovo je 26. godina, čisto i to da napomenem. Ajmo brzinski da vam samo pokažem i razliku u biometriji. Ako niste gledali recenzije,
Ovo ima optički čitač otiska prsta, ovo ima ultrasonički. Ajmo prvo da istestiramo Honora. Evo pogledajte, optički kako radi i to je ubačen je jedan prst. Kod Honora ne možete da ubacite više istih prstiju. Ovdje je ultrasonički kod Samsunga i ubačena su 3 prsta, ne samo jedan. Evo pogledajte, odradio je kako treba. Ajmo, treći put. Evo pogledajte Face Unlock kako radi Samsung. 3 put za redom ćemo. Ajmo još jednom. Ajmo još jednom. Bum. Ajmo da pogledamo kako to radi Honor 600 Pro. Bum. Bum. Ja mislim da ga je ovdje pojeo Honor, kao što vidite i sami. Što se tiče baterija, Honor 600 Pro bukvalno razvaljuje Samsung S26 što se tiče trajanja baterija. Znači 6400 mAh i podržava 80W žično punjenje. 50W je bežično punjenje. Ovo ima 4300 mAh, 25W žično brzina punjenja i 15W je bežično punjenje. Što se baterije tiče, tu nema rasprave, Honor je pokidao tu Samsunga. Ajmo da uporedimo čas zvuk na ova dva telefona. Evo pogledajte ovu autorotaciju i na jednom i na drugom kako to radi. Znači Honor to malo brže radi, čini mi se. Evo vidite, nema laži i nema prevare. Ajmo da pustimo jedan pa drugi. Prvo Samsung. Evo, pojačano na draske. Ajmo sad Honor. Ajmo sad Samsung ponovo. Ajmo još malo Honor. Ne znam kako vi ovo čujete, meni je Honor mnogo glasniji i jasniji sad, stvar ukus. Što se tiče zvuka, meni Honor je bolji nego Samsung S26. Evo, pogledajte na neke druge, možda sitnice, za mene nisu. Pogledajte ovaj pametni sidebar sa strane. Znači vi možete da namestite gdje vam odgovara, evo pogledajte gdje se on nalazi. Ja sam ga stavio ovdje da mi ne smeta, na primjer, kod gesti. Možete ga staviti i sa leve strane. Pogledajte kod Honora, kako su oni mislili na ljude koji su i levoruki i desnoruki. Znači povučete ovako ili ako ste levoruk, povučete s ove strane i evo, bez problema imate mogućnost više. Što se tiče ovako neke personalizacije, znači znajte da uz Samsung onaj mod Good Look možete svašta nešto da menjate. Ovdje ja govorim isključivo o onom što trenutno ima na telefonu. Pogledajte na primjer što se tiče neke personalizacije na Honoru. Pogledajte koliko ja mogu, na primjer, ovdje možete da imate ovakav veliki folder ili onaj mali, ne možete kao ovdje. Ja ovdje mogu da stigram, da nameštam kakvi god hoću. Evo, pogledajte, može ovako da izgleda. Evo, što se tiče samog YouTube-a, i to sam pokazio u recenziji, možete se igrati. Znači, ima malo više zezalica i opcija za personalizaciju ovako na prvi pogled. E sad, šta mnogi proizvođači guraju u zadnje vreme, to je taj AI. Honor ima AI taster, Samsung to nema. Ja sam kritikovao poziciju ovog AI tastera što se nalazi ovdje, jer često greškom pritiskam, bolje bi bilo da je sa leve strane. Ok, oni imaju taj taster, Samsung to nema. E sad, što se tiče samog AI-a i korišćenja AI-a, ja izbjegavam maksimalno da koristim taj AI, ali moram da napomenem nešto. Evo pogledajte, kad uđemo u podešavanja jednog i drugog telefona, ovdje imamo ovako Samsung Galaxy AI i Honor AI. Moram ovako da vam kažem, ako ne znate velike svetske jezike, džabe vam je AI kod Samsunga, ali ovo moram da pozdravim. Honor AI radi i na srpskom i na hrvatskom jeziku. Sad, ne radi baš sve, ali radi, na primjer, vi možete da pričate sa nekim strancima bez problema u realnom vremenu da vam prevodi razgovore. Evo ovako, u realnom vremenu. Pogledajte, znači ja ovdje pričam srpskim jezikom, to sam označio, možete označiti neki drugi jezik. I, na primjer, sa kim razgovaram, znači namestio sam engleski. Pogledajte koje jezike ovdje mogu da se koristi. Znači ta osoba sa druge strane žice može da koristi sve ove jezike koje vidite ovdje.
a na Samsungu to jednostavno nema. Ovdje su samo veliki svjetski jezici, znači ako ne koristite engleski, arapski, kineski, nemački, holandski, jednostavno to vama nema nikakve veze. Sad što se tiče tih nekih korištenja, tu Honor ubija ovaj Samsung. Zašto? Zato što se ja obraćam ljudima koji koriste moj jezik. Znači srpski, hrvatski, bosanski, kako god bilo, nema veze, znači vi možete na Honoru da koristite na vašem maternjem jeziku. AI na Samsungu to jednostavno nije moguće. Zašto je to tako, ne znam. U samoj opciji galerije, znači možete se igrati, brisati, svašta nešto raditi i jednostavno imate ovaj Create opciju u samom albumu gdje možete da se igrate. To sam ja već pokazivao u recenziji, ako nisi pogledao, pogledaj. I kod Samsunga imaju zanimljive stvari, imate ovaj njegov studio, tako da možete i tu da se poigrate, ali mislim da Honor AI alat je mnogo moćniji nego kod Samsunga u samoj galeriji, pričam bez dodatnih nekih modova i dodatnih aplikacija. Evo pogledajte osvetljenost ekrana, nema laži, nema prevare. Otprilike Samsung drži malo više nego Honor. Evo sad ću upalim jednu baterijsku lampu koja je vrlo jaka. Evo pogledajte kako mu radi senzor i na jednom i na drugom. Ajde Samsung. Često hvalim Samsung kako brže diže, ali pogledajte kod Honora, čini mi se da je to Honor mnogo brže odradio. Pogledajte kako su i jedan i drugi svetli, ali ja mislim da je Honor svetliji, nemam s čime da izmerim, pogledajte. Nije im isti ovaj wallpaper, to je ok, ali moje oko vidi da je to svetlije. Evo pogledajte koliko je Honor i brže ispustio osvjetljenje. Evo još jednom ćemo da podignemo na maksimum. Evo pogledajte i jedan i drugi. Pa vi sami zaključite. Žao mi je što sad nema sunca, inače bi to sad snimio napolju na najjačem mogućem suncu, ali evo sami vi procenite svetlinu ekrana. Odlični su i jedan i drugi. Tu znači nemam ni malo dilemu. E sad pogledajte debljinu ovih bezela i na jednom i na drugom. To su jako mali bezeli. Ali ako pogledate malo bolje, nemam s čime da izmerim. Ja mislim da ipak Honor ima tanje bezele ili ove crne ivice, rubove, nego sam Samsung. Možda nisam u pravu, ali meni se tako čini da Honor ima tanje bezele. Evo, pogledajte sami, pa sami mi pišite dole u komentarima kako se to vama čini. U nastavku videa pogledajte duel kamera jednog i drugog, pa ćemo da nastavimo.
Ako ste vidjeli kako se pokazalo u duelu kamera, ja mogu da kažem da Honor 600 Pro ima bolju selfie kameru, što je meni vrlo bitno što se tiče slika i nekih stvari. Negde je Samsung bolji, negde je Honor bolji. Pišite mi vi kako ste vi vidjeli ovaj duel kamera, jer svačije oko ne vidi isto. Što se tiče cena, trenutno oni su otprilike identični oglasima u Srbiji. Ovo je izašao pre 2 mjeseca i katastrofalan pad ima. Znači ja sam njega platio 850 evra, kad je koštao 950 evra, on već može da se nađe ispod 700 evra nov vakum. Ovaj košta od 630 do 650 na oglasima, kažem, nisu to cene u zvaničnim radnjama, znači identično koštaju. Ja bi sačekao da ovaj Honor padne još više, da mu padne cena na ispod 600 evra i mislim da bi to bila prava priča. E sad, zavisi kome je šta bitno na telefonu. Ako ti je bitna svetlina ekrana, baterija i zvuk, kamere su solidne skroz, ja mislim da je mnogo bolja kupovina ovog Honora. Razlika je što se tiče te podrške u godinu dana, čisto sumnjam da će neko nositi više od 3-4 godine i jedan i drugi telefon. Opet kažem, stvari ukuse, ja ću i dalje da nosim ovog Samsunga zato što ne mogu da ga prodam, nažalost. Zato što znam, opet sam uključio Always On display i super je što radi. Znam da ću sutra opet morati da ga uključujem zato što znam da će zbog tog baga da me zeza. Znam da mnogi ne koriste Always On display i kapiram i to, zato što Always On display troši poprilično bateriju, a na primjer ovaj, pošto je ugašen, on je ne troši, znači tokom noći. Ako je ovaj Samsung i ako mu ne radi Always On display, on izgubi 5-6 sigurno procenata, ako ne i više, ovaj ne izgubi ni 1%. Što se tiče kamera, moje neko mišljenje tu su negde, ali što se tiče svetlina ekrana, mislim da Honor ima svetli ekran, da vam ne pričam, bateriju ima duplo bolju, zvuk ja mislim da je bolji na Honoru 600 Pro. Pišite mi vi kako ste vi vidjeli ovo kratko poređenje i neko vaše mišljenje, baš bi volao da pročitam neko vaše iskustvo, ako slučajno neko ima Honor 600 Pro ili ako neko ima Samsung S26 seriju, da li ima problem ovaj koji imam ja sa Always On displayom, sa dark modom i sa ne uznemiravaj to opcijom. To mene izluđuje zadnjih mjesec dana na ovom Samsungu. Da više ne davimo, ako ti se svidio ovaj video, lupi like, komentariši nešto, podeli ovaj video, vidimo se u nekom od sljedećih videa. Puno pozdrav od Sarpija, ljubi vas brat.